مرحبا بكم الولاد. دونك باش نواصلوا هنا pour la réponse d'un dipôle réel à un échelon de tension. في الفيديو هذا باش نشوفوا la détermination de la constante de temps. Donc نقراو l'énoncé مع بعضنا. Une bobine d'inductance L de résistance R 10 ohms est branchée en série avec un générateur idéal de tension de force électromotrice E et un résistor de résistance 14 ohms. Un système d'acquisition permet d'enregistrer la courbe donnant la variation de l'intensité de courant en fonction du temps. On obtient la courbe suivante. كما تشوفوا الولاد الكورب هذه شفتوا le courant ne s'établit pas instantanément, il passe par un régime transitoire avant d'atteindre le régime permanent. في le régime permanent, l'intensité devient constante. بطبيعة الحال elle atteint sa valeur maximale. D'accord? باهي نشوف مع بعضنا السؤال الاولاني faire le schéma du montage. Donc كما العادة الولاد un générateur de tension, un résistor et une bobine d'inductance L. Voilà le LED. Donc هذايا le générateur de tension, la force électromotrice كما تشوفوا هذايا البول positif pôle négatif. Donc la flèche de la tension عنده sens contraire au sens positif du courant بالنسبة ل UR كما هكا. Donc هذايا plus وهذايا le moins. بطبيعة الحال il faut orienter le circuit. La flèche de la tension aux bornes de n'importe quel dipôle عنده un sens contraire au sens positif choisi. B. À rappeler l'expression de la constante de temps. Voilà taux, il y a l'inductance L sur R plus petit r, la résistance totale du circuit. مع العلم, L s'exprime en Henry, les deux résistances en ohm, ou taux en secondes. Donc, نمشيو les questions اللي بعده. قال déterminer par deux méthodes la valeur de la constante de temps. Alors بالنسبة هنا عندنا deux méthodes. الميثود الأولى la méthode دي 63% الولاد كيما شفنا في الديبول RC, والميثود الثانية هي la méthode de la tangente à l'origine. Voilà الولاد. La première méthode هي la méthode دي 63%. شفنا الولاد اللي la solution I de t هي de la forme I0 facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux, où I0 هي هذه la valeur maximale. وقت اللي t égale à taux الولاد ال I هي 0.63 I0. كيفاش لقيناها؟ نمشيو للإكسبرسيون نتاع ال I ونعوضوا t par taux تولي لي taux على taux هي exponentielle moins 1. l'exponentielle moins 1 هي الولاد c'est 0.37 بطبيعة الحال الاي تولي لنا 0.63 I0. نمشيو للكورب الولاد نلقاو اك 0.63 I0 بما ان الاي 0 هي 250 تولي لي 0.63 فوا 250 نلقاو 157.5. نجيو للكورب 157.5 اوب هذيك الابسيس نتاعها هي تي اللي هي تو 10 ملي سكوند. هذه هي الميثود نتاع 63%. الميثود الثانية الأولاد هي ميثود دو لا تانجونت à l'origine. شنو نجي نعملو؟ نسطرو لا تانجونت à l'origine ونسطرو لاسيمبتوت كما شفنا في الديبول RC. لو بوان دانترسكسيون تعطينا تي A إيجال أتو اللي هي 10 ملي سكوند. دونك كما شفنا في الديبول RC كما شفنا في الديبول RL. داكور؟ نمشيو لولاد الكستيون اش قال لي؟ déduire la valeur de l'inductance L de la bobine. بطبيعة الحال هو قال لنا مقبل ذكروني في l'expression de L نستعمل l'expression de taux ونطلعوا منها ال L. Voilà taux égale à L sur R plus petit r. اوكي الولاد عندي هنا L R plus petit r fois taux. Le grand R 14, le petit R هي 10 وعندنا taux 10 puissance moins 2 ampères خاطر هي 10 ملي امبير نلقاو 0.24 Henry. D'accord? Donc هذوما الولاد pour déterminer la constante du temps هذوما les deux méthodes à utiliser. Donc شكرا والى اللقاء.